वैषम ज्ञान को। तो आज डिस्कस करवा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रथम प्रश्न होचे बिले द इंडस इज आल्सो नोन एज। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमें क्यों नंबर रे जानी था? द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज। तो यार उत्तर हो पे ऑप्शन बी हरप्पन सिविलाइजेशन बोली इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहा जाता है। परवर्ती प्रश्न द मेच्योर फेज ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन इज जनरल। द मेच्योर फेज of the Harappan civilization is generally dated to। तार उत्तर हो बोले ऑप्शन बी 2600 रु 1900 बीसी को आम हरप्पान सिविलाइजेशन बा इंडस वैली सिविलाइजेशन फेज बोली कही था। परवर्ती प्रश्न हरप्पा वाज डिस्कवर इन 1921 बाय। हरप्पा को किए 1921 मसीह डिस्कवर करते? हरप्पा वाज डिस्कवर इन 1921 बाय। तार उत्तर हो ऑप्शन सी दयाराम साहनी। दयाराम साहनी हरप्पन सिविलाइजेशन को से डिस्कवर करते। परवर्ती प्रश्न पिले क्वेश्चन नंबर 4 हरप्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द। हरप्पा क्यों नदी कूल रे अवस्थित? हरप्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द। प्रणाम पिले प्रणाम। हरप्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ। तार उत्तर हो पिले ऑप्शन ए रवि रिवर। परवर्ती प्रश्न पिले मोहेंजोदारो इज सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे। मोहेंजोदारो वर्तमान क्यों जगह रे रही अछि? मोहेंजोदारो इज सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे। वेरी गुड पिले यार उत्तर हो पिले सिंध। सिंध टारे मोहेंजोदारो रही अछि। परवर्ती प्रश्न पिले मोहेंजोदारो लिटराली मीन्स। मोहेंजोदारो अर्थ कौन पिले? मोहेंजोदारो लिटरारी मीन्स। वेरी गुड पिले यार उत्तर हो पिले ऑप्शन बी माउंट ऑफ द डेड। परवर्ती प्रश्न पिले मोहेंजोदारो वाज एक्सकैवेटेड एक्सटेंसिवली बाय। मोहेंजोदारो वाज excavated extensively by। Mohenjo-daro was excavated extensively by। R.D. Banerjee। Great Bath was discovered at। The Great Bath was discovered at। बहुत बढ़िया पिले यार उत्तर हो पिले मोहेंजोदारो। मोहेंजोदारो आमर द ग्रेट बाथ देखा मिले बा डिस्कवर करा जाइतला। द ग्रेट बाथ वाज प्रोबाब्ली यूज फॉर। ग्रेट बाथ कहीं द ग्रेट बाथ वाज प्रोबाब्ली यूज फॉर irrigation, religious or ritual bathing, storage of grain, drinking water। बहुत बढ़िया पिले यार उत्तर हो पिले रिलीजियस और रिचुअल बाथिंग। ऑप्शन बी यार सठिक उत्तर। बहुत बढ़िया पिले परवर्ती प्रश्न व्हिच हरप्पन साइट इज फेमस फॉर इट्स डॉकयार्ड। क्यों हरप्पन साइट डॉकयार्ड प्रसिद्ध? व्हिच हरप्पन साइट इज फेमस फॉर इट्स डॉकयार्ड।
बहुत बढ़िया पिले यार उत्तर जीव पिले ऑप्शन ए लोथाल। परवर्ती प्रश्न लोथाल इज लोकेटेड इन लोथाल क्यों राज्य रे देखा मिले लोथाल इज लोकेटेड इन लोथाल इज लोकेटेड इन तो लोथाल टी आमर गुजरात राज्य रे रही अछि पिले। परवर्ती प्रश्न कालीबंगन इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे कालीबंगन क्यों ठारे देखा मिले कालीबंगन इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे तार उत्तर पिले ऑप्शन ए राजस्थान। वेरी गुड प्रीत वेरी गुड धनु बहुत बढ़िया। परवर्ती प्रश्न एविडेंस ऑफ ए प्लॉ evidence of a plough field has been found at plough field କେଉଁଠାରେ ମିଳିଥିଲା evidence of a plough field has been found at वेरी गुड प्रीत यार उत्तर हो पिले कालीबंगन ठारे आमर प्लॉugh field टी एविडेंस रूपे मिलिथिला बहुत बढ़िया। परवर्ती प्रश्न धोलावीरा इज लोकेटेड इन धोलावीरा केउंठारे रही अछि धोलावीरा इज लोकेटेड इन धोलावीरा इज लोकेटेड इन गुजरात। क्वेश्चन नंबर 15 पिले धोलावीरा इज सिचुएटेड ऑन क्यों आइलैंड रे आमर धोलावीरा टी रही अछि धोलावीरा इज सिचुएटेड ऑन तो यार उत्तर हो पिले ऑप्शन ए खादीर आइलैंड। परवर्ती प्रश्न पिले व्हिच हरप्पन साइट इज particularly famous for its sophisticated water management system which Harappan site is particularly famous for system तो यार उत्तर हो पिले ऑप्शन बी धोलावीरा बहुत बढ़िया पिले। परवर्ती प्रश्न राखीगढ़ी इज लोकेटेड इन राखीगढ़ी केउंटारे रही अछि राखीगढ़ी इज लोकेटेड इन राखीगढ़ी क्यों राज्य रे देखा मिले वेरी गुड प्रीत यार उत्तर हो पिले हरियाणा रे आमर राखीगढ़ी रही अछि। परवर्ती प्रश्न पिले द हरप्पन सिविलाइजेशन वाज प्राइमरीली urban nomadic forest based pastoral only तो हरप्पन सिविलाइजेशन होची हमरो अर्बन एरिया पिले। क्वेश्चन नंबर 19 ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ हरप्पन सिटी वाज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ हरप्पन सिटी वाज हरप्पन सहर गुड़िक क्यों प्रकार थिला तार उत्तर हो प्लांट ड्रेनेज सिस्टम गुड़िक प्लांट हिसाब से करा जिला। नंबर 20 द स्ट्रीट ऑफ हरप्पन सिटीज generally followed द स्ट्रीट ऑफ हरप्पन सिटी generally followed बहुत बढ़िया पिले यार उत्तर हो पिले ऑप्शन बी ग्रिड पैटर्न। परवर्ती प्रश्न कंस्ट्रक्टेड यूजिंग
Harappan houses were mainly constructed using କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ବେଲେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଯିବ ବେଲେ ଅପସନ୍ ଏ baked bricks। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ the Harappan used which ratio for many bricks? The Harappan used which ratio for many bricks? ବ୍ରିକ୍ସର ସାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲା? The Harappan used which ratio for many bricks? बहुत बढ़िया पिले 1:4। हाँ मु टेलीग्राम रे देदेवी पिले। परवर्ती प्रश्न which metal was not known to the Harappan? Which metal was not known to the Harappan? केउ मेटलटी हरप्पान रे मिली नथिला? कपर, ब्रोंज, गोल्ड, आयरन। तार उत्तर हो पिले आयरन टी हरप्पान टाइम रे मिलु नथिला। कपर, ब्रोंज एवं गोल्ड गुडी को यूज करा जाउथिला। Particularly skilled in the use of the Harappan were particularly skilled in the use of the Harappan were particularly skilled in the use of कहार यूज से माने स्किलफुल थिले। तार उत्तर हो पिले ऑप्शन ए ब्रोंज रो व्यवहार से माने भलो भाव रे जानि थिले। The bronze statue known as the dancing girl was founded। ब्रोंज रे निर्मित होइतबा डांसिंग गर्ल टी केउठरे मिली थिला? The bronze statue यार उत्तर हो पिले ऑप्शन बी महेंजोदारो ठारे डांसिंग गर्ल टी मिली थिला। परवर्ती प्रश्न द डांसिंग गर्ल इज मेड ऑफ डांसिंग गर्ल केउठरे निर्मित होइतिला? डांसिंग गर्ल इज मेड ऑफ तार उत्तर हो पिले ऑप्शन बी ब्रोंज रे ही तैयारी हेतिला। परवर्ती प्रश्न द फेमस प्रीस्ट किंग स्कल्पचर वाज फाउंडेड स्पिरिट किंग स्कल्पचर वाज फाउंडेड। वेरी गुड यार उत्तर थिला ब्रोंज। द फेमस प्रीस्ट किंग स्कल्पचर वाज फाउंडेड एट वेरी गुड प्रीत यार उत्तर हो पिले महेंजोदारो। बहुत बढ़िया। परवर्ती प्रश्न पिले हरप्पन सील वेयर कॉमनली मेड ऑफ हरप्पन सील गुडी को केउतिरे मेड करा जायतिला? तार उत्तर हो पिले स्टेलाइट। The most common animal depicted on Harappan seal is the most common animal depicted on the Harappan seal is the बहुत बढ़िया पिले यार उत्तर हो ऑप्शन बी यूनिकॉर्न। बहुत बढ़िया। परवर्ती प्रश्न द हरप्पन स्क्रिप्ट इज जनरली डिस्क्राइब एज द हरप्पन स्क्रिप्ट गुडी को केउतिरे लिखा जायतिला? फुल्ली डेसिफाइड, अनडेसिफाइड, ग्रीक, संस्कृत। द हरप्पन स्क्रिप्ट इज जनरली डिस्क्राइब एज वर्तमान पर्यंत आम हरप्पन स्क्रिप्ट गुडी को डेसिफाइड करि पारि नाही तेणु यार उत्तर हो पिले अनडेसिफाइड। परवर्ती प्रश्न हरप्पन इनस्क्रिप्शन वर जनरली रिटेन हरप्पन इनस्क्रिप्शन गुडी को क्यों भलिया लिखा जाइछि? ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओनली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यूजुअली राइट टू लेफ्ट, वर्टिकली ओनली। तो यार उत्तर हो पिले ऑप्शन सी यूजुअली राइट टू लेफ्ट से माने लिखुतिले। द हरप्पन वर फेमिलियर विथ द हरप्पन वर फेमिलियर विथ हरप्पन माने कहा सहित जड़ित थिले? वेरी गुड यार उत्तर हो पिले ऑप्शन ए कॉटन सहित से माने फेमिलियर थिले।
Question number 33. The earliest evidence of cotton cultivation in the Indian subcontinent is associated with. The earliest evidence of cotton cultivation in the Indian subcontinent is associated with. त्यार उत्तर ये पिले ऑप्शन ए हरप्पन सिविलाइजेशन. परवर्ती प्रश्न. The main food grain of the Harappan includes. The main food grain of the Harappan includes. बहुत बढ़िया पिले, बहुत बढ़िया प्रीत, बहुत बढ़िया दोनों. यार उत्तर ये पिले व्हीट एंड बार्ली. परवर्ती प्रश्न. Which crop is particularly associated with Harappan Gujarat? Which crop is particularly associated with Harappan Gujarat? बहुत बढ़िया पिले. यार उत्तर ये पिले कॉटन. परवर्ती प्रश्न. The Harappan domesticated. The Harappan domesticated. କାହାକୁ ସେମାନେ ଡୋମେଷ୍ଟିକେଟ୍ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଜୀବକୁ ସେମାନେ ପୋଷୁଥିଲେ? The Harappan domesticated. ଯାହାର ଉତ୍ତର ଇଏ ପିଲେ ଅପସନ୍ ଏ କେଟେଲକୁ ସେମାନେ ନିଜର ଡୋମେଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ କରିଥିଲେ. Which animal widespread domestication by Harappan is debated? Which animal widespread domestication by Harappan is debated? Very good. यार उत्तर ये पिले ऑप्शन ए हॉर्स. परवर्ती प्रश्न. Harappan people had trade relation with. Harappan people had trade relation with. କାହା ସହିତ ହରପ୍ପାନର ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ? Harappan people had trade relation with. ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଯିବ ପିଲେ ମେସୋପୋଟାମିଆ. Mesopotamian text probably referred to the Harappan region as. Mesopotamian text probably referred to the Harappan region as. तो यार उत्तर ये पिले ऑप्शन ए मेलुहा. बहुत बढ़िया पिले. परवर्ती प्रश्न. Which material was imported by the Harappan from Afghanistan and nearby region? Which material was imported by the Harappan from Afghanistan and nearby region? त्यार उत्तर ये पिले ऑप्शन ए लापिस लाजुली. बहुत बढ़िया पिले, बहुत बढ़िया आशीष. परवर्ती प्रश्न. The Harappan used weight that were generally. The Harappan used weight that were generally irregular, standardized, made only of gold, made only of wood. त्यार उत्तर ये पिले ऑप्शन बी standardized. The Harappan used weight that were generally standardized. परवर्ती प्रश्न. Harappan weights were commonly made of. Harappan weights गुड़िक केउंथिरे निर्मित होतिला? The Harappan weights were commonly made of. Very good. यार उत्तर ये पिले ऑप्शन ए चट. परवर्ती प्रश्न. Which site is associated with bread making and a dockyard? Which site is associated with bread making and a dockyard? त्यार उत्तर ये लोथाल. चन्नोदारो was particularly famous for. चन्नोदारो कहीं प्रसिद्ध अटे? चन्नोदारो was famous for. Channodar was particularly famous for. तो यार उत्तर ये पिले क्राफ्ट प्रोडक्शन.
यार उत्तर हो पिले क्राफ्ट प्रोडक्शन। परवर्ती प्रश्न, चन्नदारो इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे। चन्नदारो वर्तमान केउंठारे देखिबाकू मिले? वेरी गुड, पाकिस्तान रो सिंध ठारे चन्नदारो देखिबाकू मिले। परवर्ती प्रश्न, यार उत्तर हो पिले ऑप्शन ए चंद्र। परवर्ती प्रश्न पिले बनवाली इज लोकेटेड इन। बनवाली केउंठारे रहिछि? बनवाली इज लोकेटेड इन। यार उत्तर हो पिले हरियाणा। बहुत बढ़िया पिले, बहुत बढ़िया आशीष, बहुत बढ़िया प्रीत, बहुत बढ़िया धन। सुरकोटाड़ा इज लोकेटेड इन। सुरकोटाड़ा केउंठारे रहिछि? सुरकोटाड़ा इज लोकेटेड इन। सुरकोटाड़ा इज लोकेटेड इन। यार उत्तर हो पिले गुजरात। गुजरात रे हमर सुरकोटाड़ा अछि। सुरकोटाड़ा हो पिले यार गुजरात हो पिले। परवर्ती प्रश्न, द हरप्पन सिविलाइजेशन एक्सटेंडेड इनटू पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे। प्रेजेंट डे पिले क्वेश्चन नंबर 49। यार उत्तर हो पिले ऑप्शन ए इंडिया एंड पाकिस्तान रे हमर हरप्पन सिविलाइजेशन टी रही अछि। परवर्ती प्रश्न, द वेस्टर्न मोस्ट हरप्पन site is generally identified as। क्वेश्चन नंबर 50 पिले, the westernmost Harappan site is generally identified as। तो यार उत्तर हो पिले सुटका जेंडर। परवर्ती प्रश्न, द ईस्टर्नमोस्ट हरप्पन साइट इज जनरली आइडेंटिफाइड एज। ईस्टर्नमोस्ट हरप्पन साइट टी केउठारे रहिछि? द ईस्टर्नमोस्ट हरप्पन साइट इज जनरली आइडेंटिफाइड एज। बहुत बढ़िया पिले, यार उत्तर हो पिले आलमगीर। आलमगीरपुर। क्वेश्चन नंबर 52, आलमगीरपुर इज लोकेटेड इन। आलमगीरपुर क्यों राज्य रे रही अछि? आलमगीरपुर इज लोकेटेड इन। आलमगीरपुर इज लोकेटेड इन। बहुत बढ़िया आशीष, बहुत बढ़िया धन, बहुत बढ़िया। यार उत्तर हो पिले उत्तर प्रदेश रे हमर आलमगीरपुर रही अछि। परवर्ती प्रश्न, द साउदर्न मोस्ट हरप्पन साइट इज generally considered। The southernmost Harappan site is generally considered। साउदर्नमोस्ट पॉइंट रे हरप्पन साइट रो केउं जगह रे रही अछि? वेरी गुड, दयामाबाद। दयामाबाद रे हमर साउदर्न मोस्ट हरप्पन साइट। दयामाबाद केउं राज्य रे रही अछि? दयामाबाद इज लोकेटेड इन। तो यार उत्तर ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य रे हमर दयामाबाद रही अछि। बहुत बढ़िया आशीष, वेरी गुड। द नॉर्दर्न मोस्ट हरप्पन साइट इज जनरली आइडेंटिफाइड एज। नॉर्दर्न मोस्ट हरप्पन साइट केउठारे रही अछि?
मांडा। ऑप्शन ए इज प्रश्न मांडा इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे। मांडा केउंटारे रही अछि? मांडा इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे। तार उत्तर हो पिले ऑप्शन ए जम्मू रीजन। जम्मू रीजन रे हमर मांडा रही अछि। परवर्ती प्रश्न व्हिच यूरोपियन साइट इज फेमस फॉर ए लार्ज साइन बोर्ड containing Harappan symbols? Which Harappan site is famous for a large signboard containing Harappan symbol? Very good. यार उत्तर ही पिले धोलावीरा। परवर्ती प्रश्न एज सिमेट्री को आम सिमेट्री एज बोली क्यों जगह कह जाऊला? क्वेश्चन नंबर 58 पिले द सिमेट्री नोन एज सिमेट्री एज इज एसोसिएटेड विथ। तार उत्तर हो पिले ऑप्शन ए हरप्पा। एच लगी माने हरप्पा हो पिले। परवर्ती प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59 फायर altar have been found prominently at। फायर altar has been found prominently at। तो यार उत्तर ही पिले ऑप्शन ए कालीबंगन। परवर्ती प्रश्न which site provide evidence of both pre-Harappan and Harappan phases? Which site provide evidence of both pre-Harappan and Harappan phases? बहुत बढ़िया पिले कालीबंगन हूँ यार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न पिले द हरप्पान सिविलाइजेशन बिलोंग मेनली टू द। हरप्पान सिविलाइजेशन गुड़िक क्यों एज रे? द हरप्पान सिविलाइजेशन बिलोंग मेनली टू द। तो हरप्पान सिविलाइजेशन लोक मैंने अत्यधिक ब्रोंज व्यवहार जानी तेणु यहाँ ब्रोंज एज बोली कह जाए। Harappan used the lost technique to make। The Harappan used the lost wax technique to make। तो यार उत्तर हो पिले ऑप्शन ए ब्रोंज ऑब्जेक्ट रे से लॉस्ट वैक्स टेक्निक से यूज करते। परवर्ती प्रश्न द फेमस ब्रोंज डांसिंग गर्ल वाज मेड यूजिंग द। द फेमस ब्रोंज डांसिंग गर्ल वाज मेड यूजिंग द। तो यार उत्तर हो पिले लॉस्ट वैक्स टेक्निक। हरप्पान पटरी वाज जेनराली। हरप्पान पटरी गुड़िक क्यों निर्मित होता? द हरप्पान पटरी वाज जेनराली। तो यार उत्तर हो पिले रेड विथ ब्लैक डिजाइन। रेड विथ ब्लैक डिजाइन। परवर्ती प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65 व्हिच ऑब्जेक्ट एविडेंस ऑफ हरप्पन आर्टिस्टिक स्किल। क्यों ऑब्जेक्ट प्रोवाइड एविडेंस प्रोवाइड करते हरप्पन आर्टिस्टिक स्किल? तो यार उत्तर हो पिले टेराकोटा फिगराइन। परवर्ती प्रश्न पिले फाउंड इन हरप्पन साइट आर जनरली एसोसिएटेड विथ। मदर goddess figurine found in Harappan sites are generally associated with। हाँ ए फॉर आशीष, एक ए फॉर अक्ष,
सब हो पिले mother goddess figurine found in Harappan sites are generally associated with ତାର ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲେ ଅପସନ୍ ଏ fertility belief. Question number 67. The people tree appears to have had. The people tree appear to have had religious significance, no significance, military significance only, agricultural significance only. ତାହାର ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲେ ଅପସନ୍ ଏ ରିଲିଜିୟସ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ. ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ. ଦ ପଶୁପତି ସିଲ୍ ଡିପିକ୍ଟ ଏଜ୍ ଏ ଫିଗର ସରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ. ଆଜି ପିଲେ ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ଏରେ ରଖା ହେଇଯାଇଛି ପିଲେ. ଭୁଲବଶତଃ ଆଜି ଟିକେ ରାଇଟିଂରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି ପିଲେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରିଡ଼ିଂରେ. ଦ ପଶୁପତି ସିଲ୍ ଡିପିକ୍ଟ ଏଜ୍ ଏ ଫିଗର ସରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ. ଆଜି ରିଭିଜନ୍ କରିଦିଅ ପିଲେ. ତାର ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲେ ଏନିମଲ୍ସ. ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ. ପଶୁପତି ସିଲ୍ ୱାଜ୍ ଡିସ୍କଭର୍ଡ. ପଶୁପତି ସିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରେ ଡିସ୍କଭର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ ପିଲେ, ଇଏ ଲେଖନି, ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ. ଦ ପଶୁପତି ସିଲ୍ ୱାଜ୍ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଏଟ୍. ତାର ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲେ ଅପସନ୍ ଏ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ. Which animal is conspicuously absent or rare in Harappan artistic representation compared with later Indian tradition? Which animal is conspicuously absent or rare in Harappan artistic representation compared with later Indian tradition? ତାର ଉତ୍ତର ଯିବ ପିଲେ ହର୍ସ. ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ. The Harappan probably used boats mainly for. The Harappan probably used boats mainly for. तो 71 रो आंसर कौन हम पिले? तार उत्तर हो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन. परवर्ती प्रश्न पिले. द मेजर अर्बन सेंटर ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन कैरेक्टराइज्ड बाय. द मेजर अर्बन सेंटर ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन वर कैरेक्टराइज्ड बाय. तार उत्तर हो पिले प्लान आर्किटेक्चर. परवर्ती प्रश्न. द राइज फोर्टिफाइड पार्ट ऑफ मेनी हरप्पन सिटीज इज कॉल्ड द. आज आम 75 क्वेश्चन करवा पिले, कारण सब ऑप्शन गुड़िक ये हो. द राइज फोर्टिफाइड पार्ट ऑफ मेनी हरप्पन सिटीज इज कॉल्ड द. तार उत्तर हो पिले ऑप्शन ए सिटाडेल. क्वेश्चन नंबर 73 सिटाडेल. Question number 74. The lower parts of a typical Harappan city was known as the. The lower part of a typical Harappan city was known as the. तो यार उत्तर हो पिले लोअर टाउन. Question number 75. One major achievement of Harappan urban planning was. सियोर पिले सियोर. नेक्स्ट चेंज करिकी आनिबा पिले, आज टिके मिस्टेक हो जाइए. वन मेजर अचिवमेंट ऑफ हरप्पन अर्बन प्लानिंग वाज. तो यार उत्तर हो पिले कवर्ड ड्रेनेज. ऑप्शन ए यार सठिक उत्तर. तो काली आम क्यों सब्जेक्ट उपर डिस्कस करवा पिले सकाले?
କାଲି ସକାଳେ 7ଟା ସମୟରେ ଆମେ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା? କମେଣ୍ଟ କର ପିଲେ। थैंक यू पिले, थैंक यू।